Maayong hapon mga viewers o mga kaigsuonan o mga ga-follow sa akong YouTube channel. Salamat sa inyo nga karong adlaw kauban na pud ta. Ang Ginoo mao'y atong kakampi samtang ato gina klaro ang iya mensahe alang-alang sa tawo nga gusto ya luwason. Abi ninyo mga kaigsuonan, ang Ginoo dili pareho sa mananap. Ang Ginoo dili pareho pud sa human being. Ang aura lang nato o ang atong image like God. Pero ang tanan nga perception, concept, and wisdom, knowledge, and everything about in us, we are not the same like God. Dili ta pareho sa Ginoo. Ang Ginoo lahi. Ang Ginoo may iya siya nga kaugalingon nga perception, concept, imagination, napod na sa Ginoo. May naa sa iya nga power of the brain, napod sa iya nga ideas. Og ang Ginoo napod sa iya tanan-tanan nga learning points nga gusto niya ipasabot sa tanan nga created in the creation, created thing, including the human being. So, lahi siya tanan, ang ako gisulti, lahi tanan ang naa sa Ginoo sa iyang mga perception, concept, imagination, sa iyang tanan nga mga ideas, nga no lahi siya. Kay infinite mind man ang Ginoo, dili siya finite mind. Infinite without what? Boundary. It could not be bottom. Dili tungkad. No limitation ang Ginoo. All over the whole universe. All over the whole created natures. Heavenly bodies, everything. Lapaw dira ya ang Ginoo without limitation, infinite mind. Mao na nga ingon ko sa Ginoo, ang Ginoo very particular may tungod sa human being nga nakasala. Abi ninyo mga kaigsunan, kung ato gitun-an ang Biblia o lalom ang atong pananaw, lalom ang atong mga perception, lalom ang ato mga concept, ang ato lalom nga panghuna-huna o pagsabot, ang ato understanding lalom, makita nato nga ang Ginoo wala lang sa ilain nga gi atensyonan tungod kay ang Ginoo na problema og ang Ginoo nagmahay og ang Ginoo nasakit tungod aning human being nga iya gibuhat. That's why ang Ginoo nag-ingon, I regretted that I created man. Muna sa ang sabto nato nga pinakalalum nga ihibalo mitungod sa spiritual concept. Ang konsepto nato spiritually lalom nga ato intindihon nga ang Ginoo may kasuko. That's why ang Bible gisgot the wrath of the Lord without mercy. Ang kasuko sa Ginoo during his judgment period without mercy. Gani gi-judge siya na ang kalibutan sa Sodom and Gomorrah, walay mercy. Gi-judge niya na ang kalibutan panahon ni Noah sa lunop, walay mercy, without mercy. Muna ang Ginoo tungod sa iyang kasuko, tungod aning human being, tungod sa katawhan, tungod aning Adam and Eve,
nga iya gibuhat crown act of creation because of his great image as infinite image. He formed into the aura of human being, and the human being became the problem, major problem of the Lord. But because the Lord is very long-suffering, the Lord is very, what? Very powerful with His infinite power. He wanted to reclaim or rescue the lost image because we are the pattern of the image of God. Mola na ang iya sa Ginoo. Ang Ginoo gusto ya lang i-rescue ang lost image nga iya gidihon o gihuypan sa gininhawa from His mysterious power, supernatural power, infinite power, na gawas sa iya through the nostril. I mean, to connect the nostril of the human being through He breathed into his nostril. Munang Ginoo, gusto ya i-rescue ang lost image of Him nga maong human being. But, ang Ginoo, pwerte niyang problemaha. Pwerte niyang mahay. Pero sa taliwala sa iyang pagmahay, girelease siya ang plano sa kaluwasan in the principle of the Ten Commandments, which is love. The Ten Commandments is the direction and the definition of the true love. Is there in the principles and virtues of the Ten Commandments. Because God is love. And the Ten Commandments is His character. And the owner of His character, He Himself. That's why the Ten Commandments is God. Mao nang tinuod nga pagsabot sa Biblia. Ang Ginoo, gi-express niya ang plan of salvation through His love, which is the principle and virtues of the Ten Commandments, pattern from His character, given to the plan of salvation's light, that people should understand somehow, if they will dig up the light of the plan of salvation, they will understand what is the law transgressed in the Garden of Eden. And that is the only remedial system. What Adam and Eve transgressed, given to their generation, not to translate, but to obey in order to receive back that principle that Adam and Eve translated, which is in form of a righteousness. Kung maintindihan nato ang Biblia, ang kaluwasan taga depende lang sa pag-declare back of the righteousness that was lost in the Garden of Eden. Ang righteousness nga nawala sa Garden of Eden, mao na siya ang righteousness of the law. So ang remedial system aron ang kaliwat ni Adan og ni Eva nga kita, mga hintel, o kanang iyang chosen people nga mga Israel, ang chance lang nga mabalik kita sa sabakan sa Ginoo tungod kay gireveal niya, girelease niya ang rescue plan of salvation, the rescue plan of God to rescue the lost image. Girelease niya nga may gitawag nga dispensation of grace. Mao nang grasya ang plano sa kaluwasan, which is Christ that will come in form of the flesh to drain blood for the sake of the remission of sins, sin to be remitted to where? Asa i-remit? To the love of God, to the rescue power of God. Dira i-remit ang His blood for the remission of sin.
Girimit sa Ginoo ang iyang rescue, ang iyang rescue nga mong remission of sin through bloodshedding, girimit niya dira sa iyang gugma o sa iyang plano nga luwason ang tao pinaagi sa light sa plan of salvation. Dira iya girimit aron ang tao may kondisyon nga kung tumano niya ang balaod nga wala matuman sa Garden sa Eden, ipatuman sa iyang kaliwat nga maong mga katawhan karon sa atong present o katong mga katawhan sa panahon pa ni Abel og ni Cain, dito nagsugod ang remission of sin nga ekspresyon sa gugma. Kanang gugma, mao nang balaod. Nga kung imo tumanon, you express your love to the Lord. And you express your love to your fellow men. Kung tumanon mo ang napulo ka sugo, mao na sang remission of sin. Girimit sa Ginoo ang iyang dugo para ang balaod nga gilapas ni Adan og ni iba mabalik ang declaration sa righteousness of the law nga nawala sa Garden sa Eden on condition nga imo tumanon ang balaod kay wala na natuman sa Garden sa Eden, ipatuman sa kaliwat ni Adan og ni iba. Kay maula na siya ang remedyo. That is the only remedial system how to declare back the righteousness of the law. Mao nang gusto na sa Ginoo nga maintindihan sa tawo nga hard-headed and stiff-necked nga dili gid magsabot sa tinuod nga thought sa Ginoo. Ang concept and thought of the Lord is given to us in form of the light of the plan of salvation through bloodshedding to remit his sin purposely if we will understand the description or the condition or the agreement that we will obey the law because it was not obeyed. We will obey that in our generation as population of Adam and Eve generation. So we are the populace of the whole generation of Adam and Eve. In the whole nations, Middle East, Europe, and Asia Minor, all of us, which category or categorical, we belong to Gentiles, group of human being. The Israel or Israelites, they belong to the chosen people of generation from Adam and Eve. Kita mga Gentiles in the creation of human being because we are not chosen. We are Gentiles. But the Bible says Israelites and Gentiles already equal because of the light of the plan of salvation to be given to all human being in order to reclaim or rescue the lost image of God because we are the pattern of the lost image of God and we are created according to form of the Lord and breath in our nostril, the breath of life from the infinite power of the Lord. That is the breath of the Lord. Munang tandaan ninyo, ngano ang Ginoo concern sa tao. That's why Paul said, well, who is that man that you are mindful of him? Munang statement ni Paul. Gibasa ko na sa inyo. Gibasa ko na. What is that man that you are mindful of him? Kaya ang Ginoo, mindful sa tao, kay nag-breath siya sa iyang nostril sa tao, the breath of life from the supernatural power, infinite power. Gibuhat niya kita sa yuta. That is making
He made us from the from the ground or from the soil. He formed the soil or the dust, the form of his aura in his image. After that, he breathed from his nostril to the nostril of the human being. And that is very wonderful mystery. That's why Paul said, when you read this light of the plan of salvation, understand the mystery there in the Godhead, especially the mystery in Christ, which is doing the mission from Holy One to become a fleshly manner, in the flesh form, just to fulfill the mission, vindicating his blood to the cross as the remission of sin for the crown act of creation, which is the human being. That's why God is mindful of man, because of that reason behind it. Human being is a form of God's image. Human being can think, can argue, can reason, can create, can do something from the finite mind in a very miraculous thing. Look at this YouTube channel. The genius scholars and the genius scientists, they made this internet through this internet communication. Mao ni siya ang mga power sa tao nga finite mind, similar to the power of God. God created the whole things. Human being created a very mysterious thing, like this internet, like this cell phone, like this atomic bomb, like this arm that can destroy human being. Scientists did it similar to the mind of the Lord, but the limitation of the mind of the human being, so-called finite mind, and the Lord infinite mind. Mao na siya ang pagsabot sa plano sa kaluwasan, mga kaigsunan. Ingon sa Biblia, don't let corrupt communication proceed out of your mouth, but deep and hard study about the spiritual thing, about the plan of salvation's light, because the Lord is wanted everybody to be saved on condition to understand this light of the plan of salvation. Because bloodshedding is not salvation yet. There is no salvation yet in bloodshedding. Bloodshedding is only remission of sin from the love of God, in order to give knowledge human being to receive this light and understand the requirements about the explanation of the prophets, explanation of the apostles, and explanation the last apostle, which is the write-up of Paul and the preaching of Paul, known as the revelation of the light of the plan of salvation, preached by Jesus in Matthew, Mark, Luke, and John, that people did not understand. That's why for the last proposition, last favor, God called Paul that somehow when he come again to judge the executive judgment to this earth, people will not blame him anymore. There is no
No, no possibility to blame God because God waited for a long time and discussed the light of the plan of salvation. What are those direction? How to prepare ourselves for our salvation going to heaven. And this is the light of the plan of salvation wrote by Paul. Understand the statement, the thought, the writings, and how Paul expounded and edified the thought of the light of the plan of salvation. Maura niyang ako ginakasakitan sa akong kasing-kasing nga naningkamot gid ko nga magsulti sa YouTube kay ang ako nga konsensya dili ko madawat nga paninglan ko sa Ginoo pag-abot sa panahon nga nakasabot ko sa plano sa kaluwasan, tibuok nga light sa plano sa kaluwasan, pag-interpret sa tibuok nga Bible which is the plan of salvation nga dili ko madiscuss sa inyo og wala ko'y laing tumong dire. Nobody in my back who supported me. No, I am alone except my daughter who is my what? Editor. He is the one who edited me. And we agreed both to do this job for the sake of God's glory and honor. Because human beings should practice four aspects of life. If you do not know this four aspects of life, you are not a human being. You are like a fable or fables or fictitious, which is false human being. Dili ka tinuod nga tawo kung wala kay four aspect of life. Ingon sa four aspect of life, spiritually, direction, physical, mental, social, and above all, spiritual. So you should learn and study hard what is physical, spiritually level. You study hard what is social, spiritually level. You study hard what is mental, spiritually level. And above all, spiritual aspect of life, spiritually level. So you should know this four aspect of life, physical, mental, social, and above all, spiritual. If you don't know this, and you cannot define, your definition is to, like, definition of a fables, or fictitious, or wrong direction, or false definition, then you are not a human being. You are like an animal, as if the animal speak out like a act of the people, but actually it is a false teaching, false proof. It's not full and true proof, but false. Kita mo ng mga fictitious program na ay kabaw, na ay kandeng, na ay iring, na ay iro. I-edit lang dire sa YouTube. Ang iro na himong trumpeter. Ang baki na himong announcer. Ang iring na himong singer. Okay? I-edit lang na sa mga animation. Animated program. So, animals speak, animals preach, animals make a program, but that is fictitious. Mao nang labas sa mga tao nga wala gihanaw what is spiritual connection in their lives. Four aspects of life. Especially, if you don't know that, you are not a human being. You are more than the animals who are false. False preacher. False teacher. False leaders. And false
like Satan, a great pretender, pretending themselves that they are good people, but actually they are using by Satan for a slight direction, and Satan always detoured and become a stumbling block as far as the light of the plan of salvation is concerned, to detour and deceive the whole world through religion. Mga kaigsonan, na ako'y hatag sa inyo, kay ako, dili ko gusto nga may mga magwawali nga walay mga buot. Kasabot mo unsay walay buot? Preacher that nothing in his mind but great pretender only. I don't want preacher that showing himself, pretending to the whole world that they are preacher or he is a minister, but minister of the devil, because his thought is thought of the devil. Munang dili ko gusto nga makakita kog preacher nga wrong ang interpretation, wrong ang direction, wrong ang mindset, wrong ang thought, because the devil maneuver his brain, his mind. Dili ko ganahan. Kaya nga naman, naluoy ko sa mga tao nga ma-deceive aning mga magwawali nga walay buot. You know what I mean when I said walay buot. Okay, na ay preacher dire nga gusto ko interpret ang iyang interpretation sa murag mananap. Lami kayo magpasabot nga murag gid siya kinsang preacher, pero ang iyang interpretation as if he is an animal. Ang animal baya mag-interpret sama sa iro. Sugoon mong iro murag tawo. But actually, he is not a human being. Ang iro masugo, ang iro magkumpra. Di ba? Hana sa YouTube channel, nana sa mga YouTube show, nga ang iro, tagaan lang kwarta sa basket, mangumpra na kung sa iyay paliton. Astang unggoy. So, they are mananap, but they are false as far as mindset of the human being is concerned. They are really animals. So, naay mga tao nga murag mananap. Ang thought sa Biblia, ila usbon sa ilang kaugalingon nga thought as if like animals. Okay, gusto ko maintindihan ninyo. Dire sa 2 Timothy chapter 4 verse 3. Nai-preacher sa YouTube channel. Ang iyang gidiscuss ang 2 Timothy chapter 4 verse 3 og iya gi-interpret sa iyang kaugalingon nga interpretation nga unod non nga concept ni Satanas, kay dili mao ang thought, iya gi plaster maayo ang deception ni Satanas og ang iyang mga hearers daghan. Kuyaw na sila mga hearers kana nga mga preacher. Daghan na sila hearers. Tungod kay gapabilib gina sila nga mga bright somebody in preaching. But they are only good in preaching, but they are poor and wala gyud know-how. Zero balance as far as the light of the plan of salvation is concerned. They do not know that. Ang ila lang pasigarbo sa ilang kaugalingon nga mayo sila pinilisopo nga teaching of man and philosophy of man. So si Paul nagpasadaan ng daan. Paul has already warning to all people. Beware of this kind of preacher, so-called devil's worker, mga devilish right hand of Satan's ministry. Ako i-emphasize sa inyo niyang sulti niya. 2 Timothy chapter 4 verse 3. Isa ka minister ni nga pirmi ko mamonitor ang iyang teaching nga layo lang sa plano sa kaluwasan kay murag mananap ang iyang utok. Basahon ta. Ingon niya diri oh. For the time, kuha na ninyo ang inyong King James Version, follow me. Mga viewers ko nga sunod sa ako bisan duha tulo lang mo. Symbol na kamo sa bar gold in heaven.
ang Godhead nalipay nga may duha tulo nga naminaw sa ako kanunay. Okay. Kuhaan ninyo ang inyong King James Version. Iable sa 2 Timothy. Ang 2 Timothy, niara na siya dool sa Episo. No? Episo, Philippians, dayon Timothy. Gikan sa Roma, daghan ang libro maagyan, paabot sa Episo, dayon, unan-unahan ana, may naasay gitawag nga, 1 Timothy, naasay Episo, naasay Colossian, Thessalonian, dayon 1 Timothy, dayon 2 Timothy. So dire makita nato sa 2 Timothy, ato ni studian mga kaigsunan ang wali sa isa ka pastor nga pastoritoy. Why maingon ko wala gibuot kay di kasabot sa thought ni Paul. Kay Paul ni write up 2 Timothy ingon niya. Verse 3 of chapter 4, 2 Timothy chapter 4 verse 3. Ingon niya. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Muna sila. Kini mismo ang gawali nga pastor, naigo ni siya. Pero gapabilib nga, bright siya. Pero siya ang naigo ani. Ingon niya din sa 3, For the time will come when they will not endure sound doctrine. Unsa man ang sound doctrine from Genesis to Malakay, from Matthew to Revelation. Morning write up ni Paul. Ang sound doctrine diri, ang gipadako, ginamagnify o ginag-edify o wali ni Paul with full fruit ang napulo kasugo. Kay mo gani si Paul gitawag sa Ginoo kay wala maintindihi ang napulo kasugo. Who is the law? What is the personality of the law? What is the principles and virtues of the law? From heaven, touch it earth. Niya sa right up na ni Paul nga ang balaod, dominion in heaven. Ang balaod, good government in heaven. Ang balaod is the supernatural power in heaven because the law is the character of God and the owner of the character is God himself. He is the personality of God, the law. And finally, the person in person of Jesus Christ, which is the law, came 4 BC and he preached the light of the plan of salvation centered to the law. That's why Jesus said, this is your lacking. If you want to be saved, keep the law, keep the law, keep the law. And he enumerated the 10 commandments. Matthew 19, verse 17. So basahon ko sa inyo ang verse 3 of chapter 4 in 2 Timothy. Mauning giwali, aning magwawali nga walay buot, nga siya ang naigo ani, pero lagi sa kasabot nga naman, kay wala man sa kasabot sa light, sa plano, sa kalawasan, what is it all about? Munang di sa kasabot ani. Iya ginawali ni Abiya lipay siya, nga gipatuhoy sa uban nga mga religion. Kay kini mga religion, nga dinibatihay ni sila, o nagapa-indisay ni sila, nagapa-believe ni sila sa isag-isa, nga silang correct, siya ang correct, sila pud correct, kini sila wrong. Munang mga religion because of Satan's strategy and program and services, munang activities ni Satan, mahimo silang rioting. Mo tong gisulti ko sa where? Rioting. Unsa man to? Romans 13 verse 13. Ingon ni Paul, let us be honest, not in rioting, drunkenness, chambering, and wantoness. Muna sila, rioting, sa to pa nagdidibatehay kay dili mao ang ilang prinsipyo, dili sila magintindihanay, dili mao ang ilang pagsabot sa light, sa plano, sa kulumasan, wala kamatuoran sa ila, munang nagdinibatehay sila, kay garambol ang ilang utok, kay gusto sa isa, siya tumanon, siya correct, siya wrong, siya dili mao. Munang nag-ingon si Paul, not in rioting, not in drunkenness. Why? Kay giinom nila ang ilang fundamental doctrine. Not in chambering. Kaya nga naman, wala check and balance ang ilang mga tinudluan. Not in wantoness. Nga naman, fake. Not true. False. Mga fake. Muna sila tanan. Munang mga religion. Munang ginanminipol. Rioting, chambering, and wantoness. Munang mga religion. I-interpret ang Bible. I-interpret
i-interpret through correct interpretation, dili literal og i-apply literal mao nang mga walay buot nga mga magwali giliteral. Basahon ta. Verse 3, chapter 4 of 2 Timothy. Ingon niya dire, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Kinsa man ang wala ka endure sa sound doctrine nga ginatudlo ni Paul centered to the law. Kining gasinggit ya sa SDA nga mga preacher karon. Gitawag nila pastoritoy. Isa dira kanang Edwin Gulpan. Ngano nga dili ko malimot anang pangalan. Kay nakita ko sa YouTube, siya ang gawali ani nga ang balaod, walay pulos kay nag-abot na daw ang grasya. Walay pulos ang grasya kung naa pa yung balaod. So ang balaod wala na'y pulos. Pero pagkasunod nga adlaw, giwali na po niya nga gusto ka maluwas, ato gibantayan ang balaod, kaya gimension niya ang Revelation 22:14 nga maoy requirements sa pag-enter into the gate of the city kung fitful ka sa pagbantay sa balaod. Tanawang yang teaching, complicated. Which and which? Asang correct? Ang balaod wala na'y pulos, aron nagwali na po siya nga bantayan ang balaod kay maoy ato requirements makasaka o makasulod ta sa gateway of new heaven and new earth. Kita mo na kagago? Ambog yun sa'yo na pag rambol siyang utok mo na si Satanas. Ang walay hanaw sa plano sa kaluwasan nga dili tinuod nga magwawali. There is no foolproof in their preaching, in their ministry. Mo nang ilang winalihan, complicated, nga wala nila masabti ang ilang saysay sa ilang dila. Kay si Satanas man ang control sa ilang mind. Si Satanas na nagplansa sa ilang mind, ang ilang power of the brain from Satan's power na. Dili na sa iyas Ginoo. Munang di sila kasabot sa ilang ginawali. Munang giwali niya. Ingon niya, oh. For the time will come when they will not endure to sound doctrine. Kinsa man ang dili mag-endure sa sound doctrine. Kanang gasinggit nga ang balaod, wala na'y pulos. Muna ang wali sa preacher sa Seventh-day Adventist. Walay pulos kuno ang balaod. So, siyang naigo ani. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Ang sound doctrine nga ginatudlo ni Paul mauni sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 ang napulo kasugo nga gisinggitan ni Jesus didto sa Mateo 19:17 nga kung gusto ka maluwas mo ni imong kulang, this is your lacking, keep the commandments. Nya karon ang sound doctrine dire mao na siya ang pagbantay sa napulo kasugo kay si Ginoong Hesus na mao nang principle sa kaluwasan nga imo bantayan. Kay ingon dito sa Hebro, isulat na sa imong kasing-kasing napulo kasugo, ibutang sa imong mind, sulat sa imong mind, ibutang sa imong kasing-kasing vice versa, aron mailhan ka sa Ginoo nga ikaw iya tawo og makailapog ka nga siya maong imong Dios. Mao na sa ang teaching sa righteousness by faith nga wala maintindi aning mga balo-balo nga mga pastoritoy kay wala man sila kasabot what is light of the plan of salvation. Kaya wala na sila ka-under sa teaching sa Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Kung naka-under manggaling na sila, gibilittled nila kay dili sila magtuo sa teaching sa Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Ang ila lang gisaligan, ang ila nga pamilya daw, gikan na sila sa pamilya nga mga pastor, ang ilang mga ginikanan, pastor ilang mga angkol, pastor ilang mga kadugo, muna nga, di na sila magpatudlo sa Doctor of Divinity and Theology, kay sila, gikan na sila sa mga pastor kunuhay, pastoritoy. Nga walay mga buot. Okay, ingon niya dire sa chapter 4 of verse 3. Ingon niya, si Timothy, for the time will come when they will not endure to sound doctrine. Mao na ang mga gasinggit nga ang balaod, dili makaluwas. Ang balaod is only good for what is right and what is wrong. Muna sila, kauban na sila. Tulo na sila diha. Ang isa kasinggit nga, ang balaod, the end na. Murag sinihan. Gago. Ambot lang, unsa na nila pag una-una silang utok. Gabasa sa Biblia, pero wala kasabot sa ilang ginabasa. Muni karon, gibasa ni Edwin Gulpan. Pero si Edwin Gulpan, mo inaigo ani, wala sa kasabot. Ingon niya, oh? For the time will come when they will not endure sound doctrine. But, padayon ta,
but after their own lust. Muna siya, sa ilang kaugalingon nga unod, gawali sila pasigarbo sa ilang kaugalingon nga unod without thinking about the honoring God. They don't honor God. Okay, kadayon ta. Ingon niya, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ear. Dire ko karon na intriga ang iyang interpretation. Teachers having what? Teachers having itching ear. Ingon niya, ningon ni Paul, but after their own lust, sa ilang kaugalingon nga unod lang ang ilang pagsabot, shall they heap to themselves teacher. Pasigarbo sa ilang kaugalingon nga, sila teacher, having itching ears. Karon, gasinggit siya sa iyang wali dito sa YouTube, daghan kayo sagsakop, daghan sa iyang hearer, ingon pagid niya ang iyang interpretation aning having teacher having itching ears. Ang iya sulti, mga kigsunan, naay mga preacher karon nga, katol ilang dalunggan, katol, no? Katol. Sa ako, dili ko ya katol. Ila lang mga preacher nila sa gawas laing mga religion, katol ilang dalunggan. Kita mo na kagago. Giliteral niya, wala sa kasabot sa tot, giliteral niya pagsulti, o iya gi-apply literal nga concept ni Satanas. Ulay buot! Ingon sa daon mga brethren, tanawan nyo, basahan nyo ba? Teachers having itching ear. Katol ilang dalunggan. Kina mga preacher nga dili mao, gakatol na ilang dalunggan. Kita mo na, siya pa nagpabilib nga mga preacher dili mao, nga pareho raman sila dili mao. Mas labaw na sa nga dili mao. Kaya ang thought ni Paul, dili siya kaintindi. Pag ingon diri ni Paul, for the time will come, they will not endure sound doctrine. Meaning, ang buot pasabot ni Paul, gawas sila sa light, sa plano sa kaluwasan, naghimo-himo sila sa ilang kaugalingong after their own lust, teaching of their own flesh. Unod nun, munang layo sila sa kamatuoran kay they will not endure sound doctrine. Nag-abot ang panahon nga wala na sila sa kamatuoran. Kaya nga naman, ang kamatuoran sa una, digto na sa panahon sa mga prophet o mga apostles. Especially from Jesus preaching. Matthew, Mark, Luke, andyan. Munang mga pulong ni Jesus. Diha. Nga gi-record ni Matthew, gi-record ni Mark, gi-record ni Luke, gi-record ni John. Tanan nga mga red mark dira, mga pulong na ni Jesus. Mao na siya ang sound doctrine. Sa una, may nagatuo na. Apan karon nag-abot na nga nagtaliwas na sila. Nagtaliwas sila sa sound doctrine. Wala na sila kasabot. Kaya nga kining SDA, wala man nila kasabot nga daan what is light of the plan of salvation. Ang ila, nagimo-himo lang sila fundamental doctrine o gigamit nila ang Sabado o 10 commandments nga wala gid sila kasabot what is 10 commandments, what is Sabat. Munang tinuod, wala na sila kasabot. Sa una, may panahon sa mga apostles. Pero daghan atong nagbugnaw, nawala. Daghan ditong nawala. Daghan. Dayon, they will not, ingon ni Paul dire, time will come when they will not endure sound doctrine. Dili sila mag-endure sa sound doctrine. Muni karon, ang time nag-abot na, nga wala gid sila sa sound doctrine. They will not endure. Time will come that they will not endure. Wala gid sila inline, wala gid sila streamline, wala gid sila kot-kot sa tinuod nga sound doctrine. They will not endure. Muna sila ang mga gasinggit nga ang balaod wala na. Ang balaod cannot be saved because it's only good for what is right and what is wrong. Si Duel Gulpan gasinggit, wala pulos ang balaod kay niya ng grasya. Unsa pa may pulos sa balaod nga niya ng grasya. O unsa man ang pulos sa grasya kung naa pang balaod. Kita mo na gibali-bali niya nga lami kayong iyang dila nga gigamit ni Satanas, nga si Satanas maayo kayong magladjik-ladjik nga gitawag na ni Paul nga chambering, rioting, and wantoness. Mga fake, mga walay kamatuuran nga mga
taught kay dili ka interpret through correct interpretation of the light of the plan of salvation. Ingon ni Paul, they will not endure sound doctrine. Mao na sila. Karon nag-ingon si Paul, but after their own lust. Gi-conclude ni Paul, unsa man ang ilang ginawali? Sa ila lang ko galingon nga, unod nga, principle of man, preaching of man, teaching of man, philosophy of man, fundamental doctrine of man. Mura na ilang nahibawaan. Not in the light direction. Not in the scope of real full proof of the ministry from heaven taught by Jesus. Wala ginang ila. Ingon niya, after their own lust shall they heap to themselves. You see? Tungod sa ilang lust, dira lang sila nag-concentrate sa ilang kaugalingon nga unod nun. Padayon, ingon niya sa 3, heap to themselves teaching or teacher having itching ear. Ang buot pasabot ni Paul, dili katol kung dili, sakit sa dalunggan kung maminaw ang nakasabot sa kamaturan. Insulto sa dalunggan sa mga tinuod nga tao sa Ginoo nga nakasabot sa light sa plano sa kaluwasan, ang ilang pag-explain sa Bible dito sa katawhan, pagwali nila dira sa YouTube channel, daghan sila hearer. Pareho na ako nga nakasabot ko sa light sa plano sa kaluwasan. Kung maminaw ko kay Edwin Gulpan, sakit sa akong dalunggan. Mo na sang itching ear. Ang thought among imong intindihon, dili ang literal og imo i-apply literal gago. Tanawa ang thought ni Paul, kay nag-ingon sa, time will come that they will not endure sound doctrine. Kay ang ilang gibuhat, ang ilang kaugalingon preaching, ang ilang lust of the flesh and their heart, preaching and heap to themselves, preaching, nahimo silang magwawali o teachers having itching ear. Ang buot pasabot ni Paul sa itching ear, sakit paminaw. Insulto sa kabalo sa light sa plano sa kaluwasan. Makapaminaw kanila, lami kayo labayon og. Kung dili lang sala, lami kayo labayon. Papanaugon dira sa pulpito Panalabayon ba? Hoy, naog dira. Kay walay kay buot. Muna sa nga akong mga terminology. Pastor nga walay buot. Nagpapastor-pastor. Tawag-tawag sa ngalan sa Ginoo nga minister of God, pero walay buot. Ang purpose diri ni Paul, ang iyang ingon diri nga having itching ears. Kung ikaw nakasabot sa light sa plano sa kaluwasan ug makadungog ka anang klase sa minister ni Satanas, right hand of Satan minister, sakit sa imong dalunggan, masuko gyud ka. Kung naa kay ginakuptan nga bullpen karon o payong ba, lami kayo ilabay og, hoy panaog dia. Kay satanic ang imong direksyon. Sakit kayo sa akong paminaw nga nakadungog ko anang pagklasing pagwali nga from the lust of the flesh in their heart and from their own selves concept and teaching of man and philosophy of man. Hoy, panaog! Kaya kung na ako ato kapaminaw, ako gid sa singgitan panaog. May lang kung wala ko may ginakaptan. Kaya kung may ginakaptan ko, na ako ato sa congregation o hearer sa atobang niya, ako tulabayon. Hoy, panaog! Kaya ang mga tao kaluluoy nga imo lang gidisave paingon sa kalayo. Mo nang imong winalihan nga concept ni Satanas. Pag ingon ni Paul, teacher having itching ears, dili nagkatol ang ilang dalunggan. Wala nagkatol. Sakit kay paminahon sa mga tao nga nakasabot sa light sa plano sa kaluwasan nga ikaw gawali-wali ka nga ang imong direksyon satanic. Mo nang punto ni Paul. Having itching ears, mga magwawali, mga magtutudlo, mga teachers, dala-dala ang ngalan sa Ginoo, mensahe sa Ginoo, nga trick ni Satanas, mensahe ni Satanas, concept ni Satanas, idea ni Satanas. Kaya nga naman, religion is the most outstanding program and services of the devil using this preacher pastoratoy nga right hand of Satan's ministry.
Mo na siyang tinuod kay di kasabot. Basahon ta ang verse 4 para maintindihan gininyo nga mga listener. Forget that concept of Edwin Gulpan. Kay gisaysay ko na satanic na nga interpretation kay di kasabot sa interpretation about the thought of Paul's write-up. Verse 4, ingon niya, and they shall turn away their ears from the truth. Di, kinsay na ego ani? Si Edwin Gulpan mismo, kay ano, gasinggitan siya, ang balaod, wala na'y pulos. Kaya ang truth niya, truth ni Satanas, law, grace, and covenant, gift, and tabernacle, and the word, and the everlasting covenant, which is the Ten Commandments, they are one and the same thing in person of Jesus Christ. Mao na nga, ang grasya, mao nang balaod, o ang balaod, mao nang grasya, o ang grasya, mao nang person ni Jesus Christ, o si Jesus Christ, balaod o grasya, they are one and the same thing, including gift, tabernacle, words. The word became flesh and dwelt among us. Exodus 34:28. The words of the covenant is the Ten Commandments. Mula na sila kasabot what is all about the light of the plan of salvation. Muna ingon sa verse 4, ingon niya, and they shall turn away their ears from the truth. Asa man na makita ang tinuod nga truth? Basaha ang Romans chapter 2, chapter 3, chapter 4. Basaha. The whole principle of the law and the virtues of the law and the knowledge of the law, all those wisdom from the law are truth. The law is the truth. The law is the life. The law is holy. And the law is everlasting covenant. Pagkabugo, magwalay, wala kasabot. What is the truth? Muna nag-ingon rin si Paul, and they shall turn away their ears from the truth. Mauna siya nga, itching ears. Masakit kayo paminawon. Makapungot maminaw. Maka-irritate paminaw. Dili na nagkatol. Bugo. Ang English term or words, it will be used in so many direction. Like keep. Pwede mo na gamiton sa keep distance. Pwede. Keep your words. Bantay ginang imong pagpamulong nga wala kay buot. Keep all the surroundings clear. Muna sa mga security. Kung naa ka, gabantay sa usa ka establishment, all the coverage of the establishment, keep it in your guarding what? Job description. Keep all things all around. Carefully. In a very strong, vigilant direction. I mean, vigilant concept. Be vigilant. Muna sa vigilant, keep. Unsa pa? Itching air. Wala na nag-ingon si Paul nga nagkatol yang dalunggan kay gisaysaya nga daan nga wala ka na sa kamatuoran. You are not injured to sound doctrine. Kaya ang imong gipasulabi ang lust of the flesh in your heart o ang imong kaugalingon nga sakop ka na ni Satanas. Mo nang ginadiscuss diri ni Paul sa chapter 3. Mo na niya nag-ingon siya nga having itching air. Makasakit sa dalunggan ang imo ginapangwali kay nagsinggit ka nga ang balaod walay pulos na kay naa ng grasya kay wala ka kasabot who is the grace. What is the grace? What is the relationship between grace and the law? Bogong-bogo. Kaya wala kasabot sa light, sa plano, sa kalawasan. Munang pag-ingon ni Paul, having itching ears, kining mga preacher ni Satanas, teachers ni Satanas, having itching ears. Dili na katol. Kasakit kaayo paminawon. Maka-irritate.
Munang punto ni Paul, dili kay katol, gago. Verse 4, ingon niya, and they shall turn away their heirs from the truth. Maunang punto ni Paul, dili na katol. Itseng, dili na katol. Gigamit lang na ang mga terminology just to make it clear the direction of the thought. Kaya gisaysay na nga daan ni Paul nga, unod-non ka. Gigamit mong imong lust of the flesh in your heart. Ang imong kaugalingon. Kay, you did not endure sound doctrine. But, you are using your lust of the flesh in your heart in your own direction. But not spiritually direction. Munang kagago ng mga magwawaling wala kasabot sa ilang ginabasa. Verse 4, ano niya, and they shall turn away their heirs from the truth. Muna, kanang magwawaling walay buot nga gasinggit nga ang balaod wala na ipulos kay ni anang grasya. They turn away their heirs from the truth. They do not know what is the truth all about. And shall be turned unto fables. Tanawa? Turn unto fables. Unsa namin sa fables? Mga story with learning poems or lessons. False ang direksyon. Fictitious or falsehood. Munang fables. Ang imong teaching na himong fables or sayop. 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 Muna ako, di ko maghunong aning Paul nga gagog yun. Sayop. Klaro gining teaching ni Paul, klaro gining write up ni Paul, di pa siya kasabot. Kaya ang iyag yun, ipatigbabaw yang iyang galingon, lust of the flesh in his heart. Aron ingnon nga, idol siya sa mga katawhan kay mayo sa magwali, nga ang iyang wali, literal, gi-apply literal, nga wala sa thought spiritually, kung dili unod nun, pabilib sa kaugalingon. Mao nang mga magwali sa tibuok kalibutan. Like this personality, so many personalities in form of Satan's direction, known as right hand of Satan's ministry. Munang mga religion, all of them are right hands of Satan's ministry. Why? Because they are ignorance of the light of the plan of salvation. They do not know how to interpret the true light pointing to heavenly home. They do not know that. Okay? Verse 5, ingon niya. Verse 5. But watch thou in all things. Muna ang requirements nga pahimangno ni Paul. Warning na ni Paul. Ingon niya. 5. But watch out in all things. Kung sa man ang pasabot ni Paul in all things. Kung isa ka preacher, Paul proof of truth. Wala gyud mansa ang imong mga pulong spiritually level. Ang imong mga philosophy, forget Satan. But kini mga preacher sa religion, because they were already controlled by Satan, they were already counterfeit by the devil, injected by the devil, their mind already maneuvered by the devil. Muna nga dili gid sila kasabot unsay gibasa nila sa Biblia. Ang ilang lang nasabtan unod nun o gina-express nila because of the lust of the flesh, aron ingnon nga sikat nga magwawali, sikat sila sa ilang religion. Isa dira sa punto nila, worldly direction, happiness of the world, pleasure of the world. Kay ang mga religion may mga ang-ang sa ilang posisyon. Gusto masikat, mutaas ang posisyon, aron ingnon nga idol sila sa ilang institusyon kay sikat magwali nga magwawali ni Satanas. Kay dili mao ang thought, dili mao ang light, ug dili mao ang pagdayeg sa Ginoo. Ingon lang sila nga praise the Lord, pero actually ang Ginoo wala ga-recognize ana. Kay nganuman sa imo lang daan direksyon, satanic ka na, masuko ang Ginoo nga gamiton mong iyang ngalan sa walay kapuslanan. Mao nang sang punto sa Ginoo. Do not mention the name of the Lord in vain. Why? Do not mention the name of the Lord in vain. Why? Because pressing ka sa Ginoo, ang imo direksyon sa tanas, then you are using the name of God. Praise the Lord.
Welcome Jesus Christ. Praise the Lord. Pero di satanic ka mo nang ingon sa Ginoo. Don't mention the name of the Lord in vain without direction. Imong bak ni Satanas. So ayaw gamita ang Ginoo. Okay? Ingon niya diri sa 5, but watch out in all things. Endure affliction. Endure. Okay, ingon niya. Endure affliction. Unsa man ang meaning ng affliction? Kung ato i-define maayo. Na ko'y meaning diri ingon niya. To cause pain. Okay? To cause pain and distress. Okay? To cause pain and distress. Mo na siyang affliction. So ang unsa ingon niya diri sa 5? But watch out in all things, endure affliction. Kinanglan kung magwali ka, bantay ka gyud sa tanan nimong aksyon, sa tanang butang nga imo express spiritual level. Endure affliction meaning nakakakanunay sa sabot what is right and what is wrong nga dili masakitan ang tao. Distress nga naman kay daghan tao nga basa sa Biblia nga dili mao ang imong pagpangwali. Munang nagpahimangno si Paul. Ingon niya, but watch thou in all things. Endure afflictions, do the works of an evangelist. Kinanglan ang imong pagpangwali, dili masakitan, walay distress. Unsa pa ingon niya? To cause pain. Pataka ka lang wali. Muna nangingon si Paul, itching ears. Having itching ears. Ikaw nga magwali or teacher, having itching ears. To cause pain. Dili na katol. Gago. Katol sa imong mata. Kaya wala ka kasabos sa whole thought. Sa right up ni Paul. Munang nagimo-imo ka sa imong kaugalingon nga perception, kaugalingon nga opinion ni Satanas kay after the lust of the flesh showing that you are a very bright preacher because Satan is maneuvering your mind. So you are bright for Satan's direction. Gago. Ngunya sa 5, but watch thou in all things, endure affliction, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Make full proof of thy ministry. Nya, may ministry ka ba nga i-turn down mo ang Ginoo? You blaspheme Jesus and turn down Jesus. And that is the sin against the Holy Spirit. There is no what? Wala na'y pasaylo. God cannot accept what? Your prayer. You're asking what? Sa imong sala. Pagpasaylo sa imong sala. Your forgiveness is not accepted because you shouted that the law cannot be saved. You changed the truth into lie and trodden at underfoot Jesus Christ because the law is Christ. That is the sin that cannot be forgiven. Bantayan mo na. That is a blasphemous words against the Holy Spirit. The law cannot be saved anymore because the law is nothing anymore. Unsa pa'y pulo sa blaod. What is the use of the law? Since grace is already here in our midst. Because you are ignorance the relationship and the personality between the law and grace. Mga bogo ng mga preacher. Okay?
Verse 6, ingon niya, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Mao na si Paul. Member na sa Sanhedrin, o sana siya ka, general. Pero pagdawat niya na kay Jesus, nga gitawag na siya, gikilatan siya, personal, naintindihan niya gyud nga, na ay supernatural power sa langit, the super infinite power in heaven, nag-change gyud si Paul. That's why Paul said, when the commandment came, sin revived, and I died. And now I am crucified with Christ. Meaning, magpanginmatay na gid sa Ginoo kay kasabot gid siya what is the light of the plan of salvation regarding the 10 commandments. What is and who is the 10 commandments and the personality of the 10 commandments. That's why Paul said in verse 6, ingon niya, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Nga naman, pagbalik ni Paul, gikan sa Asia Minor, tuyok-tuyok pangwali, pagbalik niya sa Jerusalem, gidakops dayon sa Sanhedrin. Kaya gibantayan na siya nga makabalik lang sa Jerusalem, dakpon gid siya. Gipasapasa siya, gikulata pa siya. Kung makita nyo lang ang history ni Paul, gipatiwarik pa siya. Pagpatay sa iya, gipatay si Paul. Gilansang po siya sa cross nga patiwarik. Ang ulo niya sa ilalom, ang tiilyas babaw. Muna ingon ni Paul sa verse 7, ingon niya, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Basahan yung verse 7. Mao na sang pagsabot sa real truth of the light of the plan of salvation expounded by Paul in that manner of his thought, pointing to heaven, spiritually understanding in the form of a spiritual wisdom. Verse 7, ingon ni Paul, I have fought a good fight. Unsa man ang bot pasabot ni Paul? Gibayaan kong tanang butang ang akong posisyon nga kalibutanon. Gibayaan ko ang tanan nga kalipay sa kalibutan. I dedicated myself for the sake of the Lord until death. Namatay si Paul. Sama ni Ginoong Hesus. Nga gipatiwarik ang iyang sitwasyon. Ingon niya sa verse 7, I have fought a good fight. Sa ato pa, gikalimtan ko ang tanan-tanan. Basta, lust of the flesh in my heart and myself, ingon niya, hate to myself. Gikalimtan ko tanan ang bahin sa akong kaugalingon nga, unod nun. I fought a good fight and I have finished my course because I follow Christ without thinking of the world, without thinking the things for the pleasure of the world. I forget everything worldly pleasure, and I fought a good fight, and now I have finished my course. Unsa man ang course? Nya si Ben Gulpan na mag-interpret kay literal man, kahuman na sa iyang study sa theology course. Theology ni Satanas ang concept kay ang iyang studyhan ang iyang kaugalingon nga principle. Ang iyang kaugalingon nga pinulosopo. Ang iyang kaugalingon nga direksyon. Wala gani nagsabot what is faith? What is grace and law? What is truth beyond the knowledge of the law? Wala na sila kasabot. They are nothing. Si Paul nag-ingon, they are persons of no importance because they are ignorance of the light of the plan of salvation. And they are so-called right hand of Satan's ministry because Paul said, beware of these evil workers. They are called by the preaching of Paul. Paul called them evil workers. Okay? Verse 7, I have fought a good fight, I have finished my course, and have kept the faith. Muna ingon ko sa inyo, ang keep, daghan na siya og uses in terms of to make
the thought to make the thought clear. Aron ma-clear ang imong punto sa imong thought, sa imong perception, sa imong mensahe, sa imong direction, heavenly form, spiritually label. Ang mga term o mga words sa English, pwede mo magamit sa lain-lain nga thought, the same words. That's why Paul said, keep the faith. Ingon niya, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Past tense. Ngano man, ngano ingon sa I have kept the faith. Paul said, Romans 1:5, faith means obedience to the law, obedience to Christ, obedience of all nations in the name of Christ. Target to Christ, meaning obedience to the word of Christ, saying, this is your lacking if you want to be saved. Keep the commandment. That's why Paul kept the faith. Faith means obedience of the 10 commandments. Mao na si Paul kalalaw manulti nga wala gyud maintindihi aning mga right hand of Satan's ministry because they are not like the instructor known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Gibilitid nila si Dr. Tumanday nga Doctor of Divinity and Theology. Wala nila gi ay attention ilagi turn down si Dr. Tumanday. Unang mga magwawali ni Satanas nga ang ilang gipasulabi, lust of the flesh in their heart. Klaro dire sa verse what? Verse 3. They did not endure sound doctrine, but after their own lust shall heap in themselves. Shall they heap in themselves. Teaching or teacher having itching air, maka-irritate sa dalunggan, makasakit sa dalunggan. Munang punto ni Paul, dili na katol gago. Kay wala ka kasabot sa thought ni Paul, muna naghimo-himo ka sa imong perception nga lust of the flesh in your heart, heap of yourselves. Himo kang teacher nga having itching air, makasakit sa mga tao nga nakasabot sa light sa plano sa kalawasan, gapaminaw, dili ko ka gwanta. Nganuman, kay ang imong direction, satanic, maluoy ko sa imong hearers nga paingon sa kalayo. Munang tinuod nga, nag-react gid ko sa inyong mga preaching ni Satanas. Okay, dire sa 8 na ta. Ingon niya, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. Ingon ni Paul, I kept the faith. I have finished my course. I ran and fought. Ingon niya, I have fought a good fight. I have fought a good fight. I have finished my course. And I kept the faith. I kept the faith. Why? Because faith means obedience to the law until the appearing of Jesus Christ, meaning until death. And Paul was crucified also. Death execution of the Sanhedrin. Mo nang mga Sanhedrin sa una, mo ni karon ang mga religion nga mga great pretender kay wala kasabot sa light sa plano sa kalawasan. Panahon pa na ni Jesus, they are ignorance of the light of the plan of salvation. And they are worshiping their master, the liar, which is the devil. Karon mauna ang mga religion. Great pretender, using the name of the Lord, using the Bible, using the chapter and the verses of the Bible, and the books of the Bible. But Satan make ideas or strategy to detour the truth in a slight way. Parang tinuod nga ang Biblia ila gina-explain murag insakto paminawon pero dili mao ang thought. Ila lang sa ilang kaugalingon nga lust of the flesh nga murag mao paminawon pero
stumbling block by the devil. That's why they cannot understand. Dili sila kaintindi what is faith. They cannot explain what is righteousness by faith. They cannot explain sound doctrine and turn away from the truth. They do not know what is the truth. Mao na siya ang teaching ni Satanas nga wala maintindihi aning mga balo-balo nga magwawali nga pastoritoy ni Satanas. Verse 8, ingon niya, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. Intindi ang tarong, hoy preacher, hoy, walay buot. Mga preacher nga walay buot. Intindihan niyo ang verse 8. Ingon niya, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. That is the conclusion of Paul. In his thought, clear as crystal. Masanag pa ni sa siga sa adlaw ang iyang thought. Ngayon mo intindihon, nag-conclude siya sa verse 8. Ingon niya, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. Nga naman, because faith means obedience. Muna sa 7, ingon ni Paul, I fought a good fight. I have finished my course. I kept the faith. I kept the faith. That's why ingon niya sa 8, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, because faith means obedience of the law, obedience of the law, obedience of the 10 commandments. So Paul said, I kept the faith. Perfect and full proof of keeping the truth, which is the 10 commandments. That's why he obeyed the 10 commandments in terms of faith. And Paul said, I keep the faith, meaning he obeyed the 10 commandments without spot and unbreakable until death. Munang punto ni Paul. So 8, nag-ingon sa, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. Righteousness comes from the 10 commandments through faith, through obedience. If you obey the 10 commandments perfectly, then the declaration of the righteousness of the law shall be declared back unto you, imputed back unto you. Romans 3:25. Intindihan nyo ang write-up ni Paul. That's why Paul in verse 8, he said, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, because he kept the law perfectly until death, without spot and unbreakable. Continue ta. Which the Lord, the righteous judge. That's why the law said, the law is righteous. Ingon ni Paul, the law is righteous. The law is life. The law is holy. The law is righteous. So he said here, henceforth there is a laid up for me a crown of righteousness. Karon ingon ni Paul, niya na karon ang akong madawat, laid out for me, gihatag na sa ako, para na gini sa ako ang crown of righteousness. Unsa man ang righteousness? That is your emblem. That is your emblem. To present to the Lord that you are His man. If you are so many, you are the group or the people of God. But Paul individually said, ang saingon niya, laid up for me the crown of righteousness. Meaning, the righteousness of the law shall be imputed back unto you if you are perfect in obeying the law without spot and unbreakable. Muna si Paul nag-ingon siya, laid up for me the crown of righteousness. Padayon, ingon niya, which the Lord, the righteous judge. So the Lord and the law, which is righteous, the same. The law is in person of Christ, and the person of Christ is the law. They are one and the same thing. Paul said, Episode 3 verse 3, when you read this write-up of mine and
how I edify this truth, you should understand the mystery of Christ, because Christ is the law and the law is Christ. Mo nang mga bogo nga mga magwaling wala gatuon tarong sa Biblia, dili gid sila kasabot what is the light of the plan of salvation. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which is the Lord, the righteous judge, because the law is the Lord. He is righteous, and the righteousness of the law is the righteousness of God, and God is a righteous judge because of the principle and virtues of the law from the character of God. Mao nang pagsabot sa tinuod nga preaching nga gikan sa langit, nga ginadala sa mga apostles, ginadala sa mga prophet, especially sa panahon ni Jesus, nga iya ginawali from Matthew, Mark, Luke, and John, ang tinuod nga light sa plano sa kaluwasan, centered to the principle and virtues of the law, which is He. Mao na sang pagsabot sa light sa plano sa kaluwasan. The righteous judge is Christ, and the righteousness of the law is Christ Himself. Ngonya dire, the righteous judge, which is the Lord, the righteous judge. Ingon ni Paul, laid up for me the crown of righteousness, because the righteous judge is the Lord. Dayon ta, shall give me at that day. Okay, gapaabot na si Paul. That day, during executive judgment, Paul will receive that day. Ingon niya, and not to me only. Gusto ni Paul maintindihan nyo ang iyang thought, ang iyang concept nga spiritually level. Muni nag-ingon siya dire, gipalop niya, and not to me only. Dili lang siya. Giklaro niya, kay nag-pitfall sa balawd, he kept the faith, which is pitfall of keeping the law or obeying the law. Ingon siya doon, he led to me the crown of righteousness, and the Lord is the righteous judge. Karon ingon na pud si Paul, ingon niya, padayon, and not to me only, dili lang na sa ako nga matabo. Sa inyo sab, ingon niya, but unto all them also that love His appearing. Unsa man ang ato karon ginapaabot, ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Kung gihigugma ta si Ginoong Hesus, naghigugma pud ta nga mag-welcome kaniya in the clouds appearing to us, coming to us for His second coming. Ingon ni Paul, dili lang ako, kundi kamusab nga nagatuman og nag-intindi nga makasabot sa akong teaching og nagsinggit si Jesus, mao ni inyong kulang, tumana ang napulo ka sugo, kay ako maabot aron i-welcome ta kamo og kamo sad mag-welcome sa ako. Mao nang punto ni Paul nga perting laluma nga wala maintindi aning mga right hands of Satan's ministry. True religion and religion under the wings and the umbrella of the devil. Taman ta diri sa verse 8. Kay magpadayon ta sa chapter 3 of Hebrew. Balik na ta sa chapter 3 of Hebrew. Kamo na mag timbang-timbang sa tinuod nga pag-interpret ko sa giwali ni Gulpan mitungod sa 2 Timothy chapter 4. Ang ingon dire sa iyang context, ingon niya, the duties of a minister. Kita mo na, sa context lang daan, maintindihan mo na kinsay satanic nga magwali. Giingon dire, the duties of the minister. Sa ang duties sa minister, kanang iyang job description, nga iya gina-implementar mo ng duties niya. Nya ang iyang job description, kunuhay, magwawali sa Ginoo, pero ang ginawali ya, tot ni Satanas, dili tot sa Ginoo. Kay balik na ta dire sa Hebrew. Dire ta sa Hebrew. Balik na ta sa Hebrew. Ingon niya sa Hebrew, chapter 3 na ta. Asa man ta naghunong last time? Dire sa verse 6, right? Dire ta naghunong sa verse 6. So magpadayon ta karon, asa na? Sa verse 7. Okay?
ato ni i-recap ang verse 6. Unsa ingon niya dire? But Christ as a son over his own house, di ba gi-explain ta na nga ang house, mga follower pareho ni Moses. Daghan sag mga houses during his time, meaning iyang mga follower. Nabi follower si Moses. Napod follower sa Satanas. Nga nag connive sa idol worship. Muna ang ingon sa Ginoo nga, dili gyud ko magsugot nga kamo makasulod sa akong saad nga land of promise. Diri sa yuta, katong land of promise nga Kanaan, wala gid sila kasulod. So muna ingon ni Paul diri sa verse 6 of chapter 3. But Christ as son over his own house, whose house are we? Ang meaning sa house, biblically, mga katawhan. Tukma sa panahon ni Moses, kaya ang gidiscuss siya dirigikan sa verse 1, paingon sa verse 5, ang period ni Moses bahin sa light sa plano sa kaluwasan, nga sa panahon ni Moses, gina-emphasize ni Moses ang duty ni Moses as a minister of God and prophet of God, ang light sa plano sa kaluwasan, nga wala nila maintindihan diha pangadaan kay Moses. Karon nag-abot na ang period nga gihatag kay Paul, og sa period ni Jesus sa iyang pagwali, nga wala nila gipaminawi maayo si Jesus, og gihatag na lang kay Paul for the last favor or proposition. Kaya kining mga gahian nga stiff-necked and hard-headed, ang huna-una nila nga ang panahon ni Moses humana. Wala na gaingon ang Biblia nga ang humana. Ang Biblia, ang panahon sa Genesis, paingon sa Malakay, from Matthew to Revelation, wala na siya gahuman. The same principle, the same virtues, the same light that God wants us to know. That's why Jesus said in Ephesus, in the write-up of Paul, verse 9, ingon niya, the principalities and heavenly of the heavenly bodies, the principalities and heavenly bodies. Manaingon niya, you should know and say the fellowship of Christ. Unsa man ang fellowship? Person, ang persona ni Christ. Mao na siya ang napulo kasugo nga fellowship and mystery of Christ. The fellowship and the mystery of Christ. Mao na siya ang napulo kasugo. You should know and see the fellowship. Kinanglan mahibaw-anan nyo og makita na ang persona. Fellowship means person nga si Jesus Christ. His mystery is the Ten Commandments and Christ are one and the same thing. Muna sang pagsabot sa lalom nga thought sa write-up sa Biblia, especially in the write-up of Paul, nga wala gid maintindihi ani mga balo-balo nga maguwali. Ngano man naintindihan ko na? Because I studied it under the instructor known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology, nga gi-turn down sa mga estudyante nga wala nila gi-attention ang Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Nagkuha sila sa lain nga mga subject nga ang mga instructor dili doctoral. Kaya nadlok sila kay Dr. Tumanday, kay tagaan sila 75. Mahugaw-hugawan ko no ang ilang transcript of record. Kay si Dr. Tumanday, so rigid and so serious in a right position and right direction and right principle pointing to heaven, not from the lust of the flesh in his heart. Amo na Dr. Tumanday, serious o real ang iyang concept spiritually level. Muna nahadlok sila. Kaya di sila kasabot sa teaching ni Dr. Tumanday, tagaan gid sila 75. Ako, wala ko gapasabot nga bright ko. Gi-attensyonan ko gyud ang doctoral teaching kay that is in my mind before when I was in college. I am here to take study about God known as theology. So I have to face a real and true teacher, a masteral and doctoral teacher. So I always get
the teaching of Dr. Tumanday, or I always under the subject of Dr. Tumanday every semester. Then I learn a lot and I absorb so many interpretation through correct from the teaching of doctor of divinity and doctor of theology. Munang di ko maulaw makatubang sa inyo through YouTube because I have that PowerPoint. I have that acquired knowledge from the thought of doctor of divinity and doctor of theology, which is correct and right and true, correct interpretation of the real truth of the whole Bible from Genesis to Malakay and from Matthew to Revelation. Giuna ko lang ang right up ni Paul kay mao gini siya ang importante nga ato mahibaw-an sa dili pa mag-abot ang clause of provision. Okay, diri na ta sa verse 6. Recap. But Christ as son over his own house, whose house are we? Kitang mga tao. If we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. Klaro kayo. Intindihan nyo mayo. Ngunya. Christ as the son over his own house, whose house are we? Kita nga mga tao. Si Ginoong Hesus, gitawag kita nga mga anak nga mga katawhan or house. Ingon niya, if we hold fast the confidence, kinanglan, strong kita, hugot gid ang atong paningkamot, pagkupot sa kamatuoran mo na hold fast the confidence. Ingon niya, hold fast. Hugot gid ang ato pagpaningkamot nga maintindihan ta ang light sa plano sa kalawasan. Mo nang min ani ni Paul. Ingon niya, and the rejoicing of the hope firm unto the end. Unsa man ang rejoicing of the hope? Mo nang interpretation ni Paul sa faith. Faith is a substance of things. Hope for evidence of things not seen. Ang hope ta katong new heaven and new earth nga gi-record na sa Biblia nga clear kayo apan wala ta pa makita. Mo nang ingon ni Paul nga faith is a substance of things, mabugat nga butang nga ato lalambuton. Ang iyang kabugaton mo nang pagbantay sa balaod, mo nang heavy thing nga ato intindihon ang kabugaton sa pagbantay sa balaod, pagtuman sa balaod, pag keep the law. Mo nang ingon niya faith is a substance of things. Ang pagkamatinumanon mo na ang perfect sa balaod without spot and unbreakable. Mo nang ingon niya faith means obedience. Mo nang ingon niya faith is a substance of things. Ang pagkamatinumanon, mao nang kabugaton nga amo ang pagbantay sa balaod. Mo nang punto sa statement ni Paul. Hope for evidence of things not seen. Atong ginapaabot nga ebidensya nga atong ginalauman. Evidence of things not seen. Ebidensya na siya kay na-record nga ihatag sa ato ang new heaven and new earth. Pero wala ka pa nakita. Muna si Paul magsulti, lalom, pinakalalom, nga wala gi maintindihi, aning walay mga buot nga mga magwawali. Di na sila kasabot sa interpretation ni Paul. That's why si Paul nag-ingon diri sa 6, ingon niya, if we hold fast the confidence. Unsa man ang confidence? Confident kita, ang confidence siya nga dili kita maglapas sa pagbantay sa balaod. Munang namin ni Paul. Ingon niya, and the rejoicing of the hope. Mao na nga kung dili kita malinapason without spot and unbreakable, may paglaom kita. May hope. Ingon niya, firm unto the end. Nagabarog ang paglaom. Hantod sa katapusan. Makuptan tagyod. One thing more, nga intindihon ta, when Christ said, if you want to be saved, this is your lucky. Keep the commandment. Mo nang giingon ni Paul din nga, I fought a good fight dito sa 2 Timothy, and I have finished my course. Now I lead up into the crown of righteousness. And the Lord is a righteous judge because the law is righteous
which is God. And God and the law, they are one and the same thing. Righteous. So the righteousness, ingon ni Paul, is the crown for me. Nya, dili lang sa inyo, ay dili lang sa ako, pati kamo nga pitfall pod sa pagbantay sa sugo. Ihatag pod ni sa inyo sa panahon na sa pag-welcome kay Ginoong Hesus. Okay. Diri na ta sa verse 7. Ingon niya sa verse 7. Wherefore, as the Holy Ghost, ingon niya, wherefore, as the Holy Ghost set, sa to pang Holy Ghost, gasulti, nagsulti, today, if ye will hear His voice. Kinanglan kita maminaw, unsa man ang voice sa Holy Ghost, mo na ni ang plano sa kaluwasan, nga gihatag kay Paul, nga to tunan hard study. Ingon niya, 8, harden not your hearts. Kune, kanyo na? Correct. Harden not your hearts. Why? Because this light of the plan of salvation written in your heart is the 10 commandments. Put in your mind. Written in your mind. Put in your heart. Hebrew 8 verse 10. Aron mailhan nato nga siya to Dios og siya kaila nga kita iya katawhan. Ingon ni Paul dire sa verse 7, wherefore, as the Holy Ghost said, today, if ye will hear His voice. Minawon ang iyang pulong nga maong light sa plano sa kaluwasan. Centered to the law. Ingon niya sa 8, harden not your hearts as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. Unsa man ang provocation? I-provoke ka. I-ignite ka. Nana dire may provocation. Ingon niya, ang provocation niya i-provoke. Okay, ingon niya, to bring about, to irritate. Mutong ingon ko ganina nga, itching air, having itching air, gi-irritate. Ito ganina sa atong ibasa sa 2 Timothy, nga ang teacher ni Satanas nga di kasabot sa not endure to sound doctrine because of the lust of the flesh in their heart, naghimo-imo sa ilang interpretation nga dili mao, sa ilang concept nga dili mao, sa ilang opinion nga dili mao, muna ingon ni Paul nga, teacher having itching air. Nag-irritate, dili katol, gago. Ingon niya dire sa verse 7, verse 8, harden not your hearts as in the provocation. Dili ipagahi ang inyong kasing-kasing nga ma-irritate. Paingon sa irritation, ma-irritate. Provocation, i-irritate ka. Okay? In the day of temptation, in the wilderness. Harden not your heart, nga naman, gusto sa Ginoo, isopen mo imong kasing-kasing sa pagdawat sa light sa plano sa kaluwasan. Dili kay magpagahi ka, dayon ma-irritate ka, tungod ni Satanas, kay ginatintal ka diha sa wilderness. Di ka na hinoon kasabot, kay na-irritate ka tungod sa temptation ni Satanas. Satan. Everywhere also, Satan is there, making stumbling block to the light of the plan of salvation. Putting you something that somehow you will become irritated. Okay, ingon na ni Paul dire sa 8. Harden not your hearts in the provocation in the day of the temptation in the wilderness. Nintindihan nyo na? Ayaw ipagaya ang imong kasing-kasing, isopen, ipahumok na pagdawat sa light sa plano sa kaluwasan aron dili ka ma-irritate sa temptation ni Satanas. Kay kung ma-irritate ka na nga, ginatintal ka ni Satanas nga, dili na tinuod, ayaw paminaw, ayaw kay, iyan na sa
Talo-talo, gitalo-taloan kas Ginoo, munang sulti ni Satanas. Ako ang tumana, kay ako yang tinuod. So ma-irritate ka. So dili ka na magtuo. Munang ingon sa Holy Ghost, harden not your heart. Harden not your heart. Ingon niya, harden not your heart as in the provocation nga ma-irritate. Ayaw. Ayaw gid si Satanas. Ayaw ipagahi imong kasing-kasing. Ipahumok sa pagdawat sa light sa plano sa kalawasan. Mao ni karon ang light nga akong gina-interpret sa inyo. Correct interpretation. Correct concept. Correct perception. Correct thought. Dili aning thought sa mga walay buot nga mga magwali nga unod nun nga literal og ilagi interpret literal og ilagi sabot literal ang word nga layo lang sa thought sa correct and true interpretation. Ang tinuod dire sa Biblia, interpret, 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 true. Interpretation. Okay. Verse 9, ingon niya. When your father tempted me, probe me, and saw my works 40 years. Ngano nag-ingon si Paul, ana, nga mao na ang statement sa Ginoo, nga gikot niya sa kay Moses. Kay kini nga, chapter 3, ginasaysay ni Paul, ang plan of salvation sa panahon ni Moses, gisaysay na dito. Mao to sang tinuod nga plano sa kaluwasan, nga sana, pag-abot ni Jesus, ila na lang i-review sa pulong ni Jesus. Pero wala sila kasabot atong panahon ni Moses. That's why, gibalik kay Paul nga isaysay ni Paul. Mao ning ginasaysay ni Paul ang time ni Moses nga light nga mauna to ang plano sa kaluwasan. That's why in verse 9 ingon niya, when your fathers tempted me, kinsa man to ang mga fathers nga tempted me, katong mga sakop ni Moses nga daghan mga idol worshipper in their lust of the flesh in their heart. Ang tarong lang dito sila ni Caleb, Joshua, sila ni Miriam, o ang uban nga nagtuo sa ila. Ang uban dito nga gauban kay Moses, nga kunuhay, nag-uban-uban kay Moses, kay nahadlok sila sa mga sign sa Ginoo dito sa panahon sa Egypt, na yung mga baki, na yung mga langaw, na yung mga dugo nga spread sa suba. Nakahadlok sila, nangamatay ang mga magulang, nanghadlok sila, mutong nag-uban sila. Pero they always worship, idol worship, in their lust of the flesh in their heart. Sama aning mga magwawali nga mga what? Idol worship. When you said, the law cannot be saved. When you said, ang balaod wala na pulos, kinag-abot na ang grasya, you are worshiping idol worship. Kinsa man ang idol mo? Gi-idolize mo si Satanas. 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 Right hand of Satan's ministry. Gi-idolize mo ang stumbling block and deception of Satan. Munang imo pagsabot sa Biblia, literal, og imo gi-interpret, literal. Kay wala kay buot nga magwawali, kay wala ka kasabot what is the light of the plan of salvation through correct interpretation. Mao ni sa verse 9 ang ingon si Paul, when your fathers tempted me, probe me and saw my works 40 years. Kinsa man ang nagtempted kay sa Ginoo, katong mga idol worshipper nga sakop sa panahon ni Moses, nga nag-uban kay Moses, nga mga dagko punto sila nga mga posisyon sa mga teaching sa Sanhedrin sa unang panahon. Dagko to sila posisyon. Gitawag to sila nga ang uban ato mga Levites. Pero naay mga Levites nga nag-idol worship. Dili tanan. Dili tanan. Kaya ang mga Levites, mga high priest man ang uban sa ila, nga gi-select ni Moses. Pero ang ilang mga pamilya, kuno, affiliated sila sa pamilya sa Levites, pero mga idol worship. Munang nahimong mga Sanhedrin pag-abot ni Jesus, og mga scribes and Pharisees, mga great pretenders. Okay, ingon niya dire. When your fathers tempted me, probe me, and saw my works 40 years. Unsa man ang natabo 40 years? Sa trabaho nga
pakita sa Ginoo sa ila, wala sila ka sulod sa Canaan as the land of promise. But in 40 years, wandering in the wilderness, many of them did. Why? Because of being stiff-necked and hard-headed. Some of them killed by bites of the snake. Some of them killed by being gluttonous, eating too much of the quail. Kinangandoy silag karni, gipaulanan silag quail, og nangamatay sa sigig kaon og quail. Unsa pa? Daghan ang mga kalamidad, nagisakit sila sa Ginoo in 40 years wandering in the wilderness without entering the promised land. Mo na ang panahon diri, ingon si Paul, when your fathers tempted me, probe me, and saw my works 40 years. Daghan ang mga miracle gyatag sa ila, wandering in the wilderness, but still they remain stiff-necked and hard-headed. So they did not enter into the promised land. Okay, verse 10, ingon niya, wherefore I was grieved with that generation. Munang ingon sa Ginoo. Ginakot ni Paul kay ang teaching dito sa panahon ni Moses nga light sa plano sa kaluwasan, i-define kay Paul, gipaklaro kay Paul, aron ang tao magtuon nga at panahon ni Moses, mao na to ang flow sa Genesis 3:15, the workmanship of the Lord about the light of the plan of salvation. That's why in episode verse 10, makita ninyo dira, workmanship of the Lord to keep the law perfectly. Verse 10, basahan nyo. The workmanship of the Lord, it denotes keeping the law perfectly, meaning walk with the Lord in a perfect direction. Nana sa verse 10 sa episode chapter 3. Okay? Ingon niya dire, wherefore I was grieved with that generation and said, they do always err in their hearts. What does it mean ang err? Doing wrong. Wrong direction. Wrong concept. Wrong statement. Wrong perception. Wrong opinion. Because of Satan's injection, Satan's counterfeit, and Satan's temptation in the wilderness, and Satan's deception, and Satan's stumbling block. Satan wanted the people to detour the truth and don't follow the true, correct interpretation of the light of the plan of salvation expressed by Moses, preached by Moses, instructed by Moses, explained by Moses, like Paul. The same truth, Moses, Paul's, apostles, prophet, and the most special truth explained by Jesus Christ from Matthew, Mark, Luke, and John, centered to the principle and virtues of the law, which is Christ Himself. Muna sang tinuod nga wala maintindihi sa mga magwawali nga mga pastoretoy. Verse 10, ingin niya, wherefore I was grieved with that generation. Munang suko si Jesus sa mga generation nga mga hard-headed and stiff-necked people. And said, they do always err in their heart. Puro tanan sayop ang naa sa ilang kasing-kasing. And they have not known my ways. Muna ingon ako sa inyo, the wisdom of God in the plan of salvation's light, so-called manifold wisdom, meaning many ways, mga pamaagi. And another terminology, dispensation of grace, meaning so many system or Christ systematized the direction of the plan of salvation and manifold wisdom of God, many ways, mga pamaagi. That's why there is dispensation of grace, manifold wisdom of God, mystery of Christ, fellowship of His mystery,
see the what? The person of Christ, and then cleanliness, godliness, circumcision of the foreskin of the heart, the 10 commandments written in your heart, put in your mind, and written in your mind, put in your heart. That is circumcision of the foreskin of the heart. And that teaching belong to the concept of righteousness by faith. Mao na sa nga may manifold wisdom, may dispensation of grace because so many system and so many ways. So Paul nag-ingon sa dire sa 10, ingon niya, wherefore I was grieved with that generation and said, they do always err in their hearts. Err means doing wrong. Stiff-necked and hard-headed. Mo nang err. And they have not known my ways. Unsa man ang ways? Dispensation of grace and manifold wisdom of God. Mo na sang mga many ways, mga pamaagi og mga sistema. Ang sistema og mga pamaagi mao na ang light sa plano sa kaluwasan nga daghan mga terminology. May naay gitawag nga what? Gifts. Everlasting covenant. Unsa pa? Words. Unsa pa? Grace. Unsa pa? Unsa pa? Jesus become flesh and dwelt among us and vindicated his blood to the cross. Muna sa gitawag nga dispensation known as blood shedding as the remission of sin. Dili na siya kaluwasan diretso ang blood shedding. What? Blood shedding is for the remission of sin. Meaning, gipiyansahan lang ta. Aron may agreement pa nga padayon ang investigation kung may probable cause gyud ang imong pagsunod sa light of the plan of salvation. Ang requirements, keep the law until the coming of Jesus Christ. Digto na makita ang imong probable cause if you are what? Guilty or not. Muna sang pagsabot sa light sa plano sa kaluwasan. That's why Paul said, and they have not known my ways. Muna ingon sa Ginoo. Kaya ang ways sa Ginoo, morning light sa plano sa kaluwasan. From Genesis 3:15, the flow of the workmanship of the Lord until the present time, munang daghan ang many ways and dispensation of grace. Mga kaigsunan, dili na ninyo naintindihan kung dili gid mo maminaw sa true and correct interpretation known as theology or study about God. That is my course under the instructor, doctor of divinity and doctor of theology. Mga kaigsunan, taman lang sa usa ta diri sa verse 10. Nagpatay ko og lamok. Taman lang sa ta diri sa verse 10. Kay ang time ta mag alas 6 na. Nagsugod ta alas 3. Alas 3. Yes. Kay na-delayed ko gamay. So, 5:45 na. Alas 3, alas 4, alas 5. 5:45 na. More than 1 hour. Almost 2 hours na ta. Karon maghunong na usa ta. Kay 1 hour speaking engagement through preaching in YouTube channel equivalent to 24 hours labor. Ang ako ulo bugat na sad. Ang pressure sa akong dugo gataas. So, pahulay na punta, balik ta next week, the same day and the same time. 3 o'clock in the afternoon. Monday next week. Balik na punta og ato ni ipadayon ang chapter 3 na puwerte na gyud kanindot ang mga manifestation ni Paul kay mao ning iyang closure ang libro sa Hebro muna ni ang iyang pamilin-bilin nga gi close siya tanan ang agreement sa plano sa kaluwasan nga ato studyhan hard ang Hebro aron maintindihan ta the whole book of Paul, 14 books about the light of the plan of salvation, preparation for the second coming of Christ. Mga kaigsunan, daghang salamat. Kining inyong higala si Balretita. Kapalamilit kaninyo, balik ta. Magkita ta next week, the same day.
Bye-bye.